Su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM, 96.9 FM y en Facebook y YouTube también. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a nuestro orador motivacional del día, cafecito con motivación en Café con Leche, LaMon. Yay, good morning. Hey, good morning. Good morning. How are you? I am very happy of having you here. Is this a good day? I'm very happy today too. This is a good day, I believe. Do you know? You can even sing. You want to sing? Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh no way. I've got a wonderful feeling. Everything's going my way. No, I was going to sing. Is this a good day? Da 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 da. With Peggy Lee, no? Do you remember? You don't know that one? No. Oh my God. Okay, what do we have for today? Give me only good news. I want to hear only good news. I'm going to focus to the rest of my life in all the good things in my life. That's good, because today we're going to talk about control and how we should spend our time trying to control only those things that we have control over. We waste a lot of time trying to control things we don't have control over. Yeah. El día de hoy el tema va a ser el control. Estábamos hablando de lo bien que nos sentimos y lo positivo que estamos. Le digo que hay que enfocarnos en las cosas que son positivas solamente. El resto de mi vida voy a hacer eso. Dice, sí, vamos a hablar el día de hoy acerca del control. Dice, porque pasamos muchísimo tiempo, desperdiciamos mucho tiempo tratando de controlar cosas que no se pueden controlar. Así es que es importante que nos demos cuenta qué es lo que sí podemos controlar. Okay, you can continue, please. And so the key thing is knowing the difference between those things that we can control and the things that we have influence over. There's times when we can influence something, but we can't control it. Entonces hay una diferencia, dice, tenemos que hacer la diferencia entre las cosas que podemos controlar, que los resultados, y las cosas que no podemos controlar, pero que tenemos influencia para que se modifiquen. For example, the thing that we have the most control over, the thing we can control, is, well, I should say are, because there are two things. Our actions and our reactions. Las cosas que definitivamente podemos controlar, que tenemos más control sobre ellas, son nuestras acciones y nuestras reacciones. So, what you're going to do today, you have control over that. You don't have control over the outcome. You don't know what the end of the day is going to be. But you have control over engaging in the action. For example, you can say, today I'm going to go to the store and I'm going to shop. You have control over going to the store. Now, what you will buy once you're there, well, the store kind of controls that, because if they don't have what you're looking for, then you won't be able to get it. Bueno, dice, entonces, dice, por ejemplo, el día de hoy tenemos la posibilidad de controlar lo que va a suceder. Dice, por ejemplo, tenemos absolutamente el control de lo que vamos a hacer cuando vamos a una tienda a comprar. Sin embargo, la tienda va a tener control de lo que compres o no, si tiene el producto disponible para ti o no. And on our reaction, we have control on how we're going to react to the things that happen. So let's say that you go to the store today and you're interested in buying some avocados and they don't have avocados, or the price of the avocados is too high. How are you going to react to that? Now you can react with anger, and you can get mad at the grocer, you can go yell at the manager because they don't have any, or the
And that's good price. Or you could say, you know what? I don't really have to have avocados. I can actually do something different. You control your reaction to the things that happen. Ahora, lo que sí podemos tener control es sobre la reacción que vamos a tener cuando cosas pasan. Y si, por ejemplo, piensas ir a la tienda y vas a comprar aguacates porque tienes planes de hacerte una deliciosa ensalada y de repente llegas a la tienda y te das cuenta de que no hay aguacates o el precio es excesivamente alto, entonces te va a producir una reacción eso es lo que tú vas a poder controlar, cómo reaccionas a este tipo de cosas. Now, notice I said that you can control your actions and your reactions. You cannot control your thoughts, and you cannot control your emotions. You can only control what you're going to do with those thoughts and those emotions. Les he dicho que ustedes pueden controlar sus acciones y sus reacciones, pero no pueden controlar sus pensamientos ni la emoción que estas circunstancias te dejen, pero sí puedes controlar cómo manejas estos pensamientos y estas emociones. So, for example, you could have the thought of, oh, it's just not going to work. I've tried and tried, and it's not going to work. So you have this negative thought about your ability. Well, you can't stop that thought from coming to your mind, but you can control how you react to that thought. You can dismiss that thought, or you can let that thought dwell in your mind. Of course, I recommend you dismiss it. Don't keep negative thoughts in your mind. Dice, por ejemplo, hay algunas tareas que se te van a complicar cuando estás trabajando, ¿no? Y entonces va a llegar un pensamiento negativo de que eres incapaz de hacer esa actividad o que no va a resultar como tú la quieres. Entonces estás en un sentimiento negativo, es un pensamiento negativo, pero tú puedes considerar cómo reaccionar al respecto. Entonces lo que se recomienda es que te deshagas de esos pensamientos negativos y que entonces tú trates lo más posible para modificar eso y lograr lo que crees que en tu pensamiento no puedes. Now, since we're coming up to the elections coming up very soon here now, I'm going to talk about control and influence with regard to our elected officials. We cannot control what the assemblyman or the senator or the congressperson, we cannot control what they do in Congress or in the assembly or senate, but we can influence what they do. Bueno, dice, ya que estamos tan cerca de las elecciones, quiero hablar un poco acerca de ellos y de estas dos cosas que son el control y la influencia. Dice, en lo que se refiere a los oficiales electos, dice, obviamente no podemos controlar qué va a ser un senador o un asambleísta o cualquier otro oficial electo, pero sí podemos influir en cómo va a actuar y en las cosas que va a hacer. Well, you just finished talking to representative from Supervisor Barger's office, so we talked about that. We can't control what Supervisor Barger does when she sits in the meetings with the supervisors, but we can influence, and we influence by voting, we influence by writing letters to express our opinion, we influence by participating in campaign for a particular candidate. That helps to influence, even though we can't control. Dice, esta mañana escuché la conversación que tuviste con la persona de la oficina de la supervisora. Dice, y obviamente nosotros, a través de nuestro voto, no podemos influenciar sus emociones, no podemos controlar sus emociones, pero sí podemos influenciar de acuerdo a la manera como votamos. También, si le mandamos una carta con nuestras recomendaciones, también si participamos
en sus campañas o en sus juntas expresando nuestras opiniones acerca de algo. Eso va a hacer que no controlemos, pero sí tengamos influencia. Another example, this is outside the election. When you apply for a job, you can't control what the employer decides, but you can influence. That's why you fill out the application. That's why you go to the job interview, because your attempt is to influence what the employer does. Dice, por ejemplo, cuando hacemos una solicitud de empleo, dicen, nosotros no podemos controlar lo que el empleador va a hacer, pero sí podemos influir en lo que él va a hacer. Dice, por ejemplo, cuando vamos a solicitar empleo, bueno, pues estamos con esa expectativa de poder participar en esa organización e influenciar lo que esa organización hace. So the important thing is to be able to distinguish between the things that you can control and the things that you influence. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre las cosas que podemos controlar y las cosas que podemos tener una influencia. So you control your actions, you control your reactions, you influence everything else. Entonces controlamos nuestras acciones y controlamos nuestras reacciones y solamente influenciamos todo lo demás. So you should never take the attitude, oh, I won't get involved because, it's not going to make a difference what I do. Well, it won't control, but it will influence. And so you do have to take the action. You do have to go vote, contribute to a candidate, apply for the job, go to school. You do have to do those things. And as you do them, you influence the results of what happens with those actions. Entonces tenemos que continuar tratando de hacer influencia en todos los aspectos, a través de nuestro voto, a través de nuestra participación, a través de nuestra participación en juntas. Estamos tratando de influenciar lo que sucede. Así es que no dejen de hacerlo. Thank you very much, Dana. It was a pleasure. Thank you for sharing your knowledge with us, and we are so happy to have you. Hasta la vista. Hasta la vista. Bye bye. Nos vamos, amigo. Vamos a un